sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay. Sir Manny, mayong butag. Yes, may bundag si Sir. Sumamasok hindi paminaw. Mo kaya itong latest weather update para karong adlaw. Ang shoreline ang mga nakapekto karon sa silangang bayan sa Northern Luzon. Samtang ang northeast monsoon kuning amihan ang mga nakapekto karon sa nabiling bayan sa Northern Luzon. Ug samtang ang intertropical convergence zone kuning ITCZ ang mga nagdalang pag-ulan dinhi sa Visayas, sa Palawan ug sa Mindanao. Ug para sa atong forecast weather condition sa sunod nga 24 oras ang tibuok Visayas ay makasinati og madag-umon nga kalangitan nga naay mga katag-katag na mga pag-ulan ug mga panugdog kilat tungod aning intertropical convergence zone. Ug para sa kemtang sangin ug sa atong kadagatan ang tibuok Central Visayas kay makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagikan sa aming nasilangan ngadto sa aming nakasadpan ginabalod sa atong kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat motaob unya alas 11 sa buntag o munas unya alas 2:24 sa hapon. Temperatura din sa Subo karong adlaw 24 ngadto na sa 30 degrees centigrado. Atong sunrise kalong alas 6 sa buntag atong sunset unya alas 5:32 sa hapon. Ang atong Philippine Standard Time alas 5:24 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest weather update gikan diri sa Pag-asa. Si Manny Jan Nagbay may buntag ug happy weekend. Salamat Sir Manny, happy weekend, advance, happy new year. Okay sir, good morning. Inyong dadabati si Sir Manny Jan Nagbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatot sa itong dagan sa kahimtang sa panahon on weather update. Meaning adlaw nga Sabado, pizza 28 Toy ga 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Nagbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa'yo sa kabuntagon.